Okay ka ba dyan? Yakult! Okay ka ba dyan? Wala kayo kay Chamame, oh. Okay ka ba dyan? Yakult! Okay ka ba dyan? Solo Hermana. Nada más, no? No, malisyoso, no? Si Kuya Rowel, ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. Appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. Sopas. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. So ayun po mga amigo, bibili po ako ng bunuelo para po sa mga taga-Ikuko. Ang dami. Nasa sentro po ako mga amigo. Ayan. At meron lang akong binili sa may Chinese. Napadaan ako sa may bakery para bumili ng ng pan dulce. Sarap to. Dito ako nagpagawa dati ng ng monay. Masarap daw to. Está bien? Sí, está bien. Bagong luto daw eh. Oh. Con chocolate, no? Sí, chocolate. Try natin to. Chocolate. So ayun po mga amigo, papunta na po ako sa Ikuko. At medyo hapon na po dito. So meron na pong tumatakbo na si Sophie, ¿qué tal? Bien. Bien, magandang hapon. Maganda po. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Medyo na late na ako rito kila Chamame. So kahit man late, meron tayong pagkain na nakaprepare. Ayan, si Alima na napakalikot. Buenas, magandang hapon. Magandang hapon. Buenas tardes. At ayan na si Mahmoud. Mudo, mira. Oh, mira Kyo. ¿Dónde tu dente? Quiero mirar tu dente. Dente. Magandang hapon. Wababon. Magandang hapon. Awaul. So ngayong araw po mga amigo ay meron po tayong ipapatikim sa kanila na pagkain o inumin. At nandito na po ang napakagandang si Tia Celsa. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Guapa, guapísima. So yun, inaantok daw siya. Nena, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué come? ¿Qué tú comes? ¿Por qué tú vestir palda? Ahora palda. ¿Ah? Nakapalda pa yun. Nena, ¿cómo se llama esto, Miming? Nanganak na siya, oh. Si Pettuccini. Ayan pa mga amigo, inanda na po ang lamesa para sa ating merienda ngayong araw. Ngayong araw po mga amigo ay matitikman po ng mga Aprikano ang isang inumin po na kung saan ay first time po nila itong maiinom o malalasahan. Hulaan niyo po kung ano. Baka nasa thumbnail ko na naman. Opo, for the first time po ay matitikman po nila ang Yakult. Okay ka ba, Chan? Okay ka ba dyan? Nakabili ako ng Yakult and then actually made in China siya siyempre. Pero kalasa niya po ang Yakult sa atin. So at least bago ako umalis dito o pagka umuwi ako sa Pilipinas naipatikim natin sa kanila yung mga bagay o mga pagkain o inumin na minsan na hindi po nila na experience. So ayun po, excited lang ako dahil ay mga ganitong klaseng content masaya ako yung mga first time. First time kumain ng hamburger, first time kumain ng Jolly Hotdog, first time kumain ng fried chicken habang sila ay nagtatakhahabulan, ayan. Sige. Habol sa naghahampasan. Si Sophie napakakulit oh. Bunuelo. Nena. Bunuelo. Solo mamudo. Bunuelo. So ayun po, meron po tayo dito nga pan dulce.
At saka meron tayo ditong bunuelo. Wow. Aha. So ayan pa mga amigo, ito po ang Yakult. Yakult. Okay ka ba dyan? Cool. Cool. Okay, kapatid. Alin na? Habla oh. Yakul. Okay, kabachar. Katuwa. So ito pong Yakult na nabili ko mga amigo ay nabili ko ng 2,500 pesos. So lahat po yan. Aha. Tapos ayan si Mahmoud na makulit. At meron po tayong tinapay dito. At saka bunuelo. Vamos a tomar Yakul. Vamos a tomar Yakul. Yakul. Vamos a tomar Yakul. Vamos a tomar Yakul. Yakul. Vamos a tomar Yakul. Wala kayo kay Chamame oh. Yakul. 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 Okay, kabachan. Yakul. Okay, kabachan. Yakul. Okay, kabachan. Okay, kabachan. Bachang. Bachan. Okay, kabachan. Yakul. Okay, kabachan. Wala kayo kay Chamame oh. Okay, kabachan. Yakul. Okay, kabachan. Oh, mira, Kiko, kamo. Oh, Kiko. Yakul. Okay, kabachan. Yakul. Okay, kabachan. Yakul. Okay, kabachan. Yakul. Okay, Baba Chan. María, cuando fue niña, como tú, Manos arriba, manos arriba. Como tú. creció y se hizo mujer. Como tú, como tú, como tú. Dime niño, ¿cuántas letras tiene el nombre de María? Dime niño, dímelo con alegría. La M de la Ariadna, la R de la Rosa, la I de Inmaculada y la A de amor, y la A de amor. La M de la Madre, la A de amiga, la R de la Rosa, la I de Inmaculada y la A de amor, y la A de amor. Un fuerte aplauso para mi buñuelo. Oh! Lagot ka sa lola mo. 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 Keba nyame na tele be keba be bwana na wana mako bene be munya wana wacha cha wana wa be ba. Yako ibote na wa waje kinyanga yale singi yale chenga kwa kwa. Na mume na mboka ya Filipina na janga ya binyoje tu. Abeta kai baba na baba mboka kine. Ila la nyambe lo balancie na mavini mabu na kupia limu sene cheke musaka ibinyo. Ili yasi nyoka Yesu Kristo. Amen! Si no bailáis yo iba a depender. Venga. Baila. Comer. A poner. A poner. Sí, coge. Uno. Oh, uno, di ba? Uno. Oh. Aileen es una de dos. Uno de dos. Sí, oh. De dos. Uno de dos. Uno aquí. Después, cuando terminar, coge más. Vamos, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Oh. So, merienda po tayo mga amigo. Oh. Magmerienda po tayo ng tinapay na may, ayan, bunuelo. Tapos, ito, papatikin natin sa kanila yung Yakult. So, ito ang madaling madaling bilhin na talagang lasang donut po. Delicioso! Masarap!
Tingnan natin. Amira, be. Mga nakaabang na, oh. Mamut, kito ka rin. Ate, ano to, be? O, ayan po. Ubos. Oh, Mamud. Ubos. Yan na. Nakakatuwa, di ba? Yung mga bata umiinom ng Yakult. First time. Ay, ubos agad ni Mamud, oh. Ano? Ubos? Ubos daw. O, nena, ubos. Estoy ahí. Ok, Kabachan. ¿Cómo va esto? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué sabor? ¿Qué? Como sumo. ¿Cómo sumo? Esto Yakult, Matarap. ¿Cómo masarap? Oh, esto. No. Solo hermano, hermana. Nada más, ¿no? No malicioso, ¿no? Ayan. Ay, Mamut, kere mas? Pagkatapos na ubos sa kanya, oh. ¿Tú kere mas? Yakult? O, nena? Oh, habla, Yakult. Sabi mo, Yakult. Yakult, por favor. Oh. Yak-yakan, oh. Kay nena, ubos na rin kay nena, eh, oh. Kiko, ¿cómo va esto? Delicioso. Esto, Delicioso. Primera vez yo lo como. Primera vez? First time daw. ¿Cómo sumo? Puedo stand down. Ha? Puedo stand down. Esto, Yakult. Yeah, cool. Okay, Kabachan. Okay, Kabachan. Pagkatapos mo inubos sa'yo, gusto mo pa? Ha? Una ko yak-yakan naman, oh. Okay ba? Okay. Basta bien? Mga bata, oh. Gracias. Sophie, ikaw ba esto Yakult? Ha? Masarap. Uy, masarap daw, sabi ni Sophie. Nena, masarap. Sabi masarap. Ubos. Sabi masarap. Oh, también daw, masarap. Oh, ano? Keto kere? Keto kere? Yakult? Eti, Yakult daw. Oh, coge. Coge todo. Oh, oh. Toma ha, manda tu casa ha, vale? Oh. Buksan daw. Oh, di ba? Ang mga bata ay merong merienda. First time po dito sa history ng Equatorial Guinea na ang mga bata po ay nakainom ng Yakult. At ang dami nakakain ng tinapay. Oh. Lia, ¿cómo va esto Yakult? Bien. Bien? Misma, ¿cómo va? ¿Cómo que? Leche. Sabor de leche. Ah, galing ah. Oh. Habla, gracias. Gracias. Oh, no, gracias. No, llorar ha. Vale? Nakaisa na kasi siya. Oh. Está bien? Ay, nako, kalambing ng bata na to. Está bien? Habla, Yakult. Yakult. Awu. Okay. Atel. Kabajan. Ayan. Saglit lang ang iyak eh, no? Hi! Boss, siya pa me. Kita-kita nyo. Oh. Hi. Ay! No paga, pero con problemas, no como Castel. Ha? ¿Cómo ba? Estoy aquí. Espera. Paga, pero bien. Uno, Vete dos. haciendo vos. Uno, dos. Estoy aquí.
Baga, pero muy bien. Okay ka ba, Chan? Ay! 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 Nangingisay. Ayan na naman, Mamud, nakatatlo ka na. Nag-alisan na lahat ng tao. Oh, nag-alisan na lahat ng tao. Si Mamud ayaw parang tumigil. Oh, tingnan nyo. Siya lang ang bata na nakatatlong inom na Yakult. Grabe. Abre. At dito po nagkatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panood ng video na to. Ayan si Mamudo, abre daw. Umiyak na naman. Salamat po mga kababayan ko. At masaya si Kuya Raul. Siyempre first time po sila makainom ng Yakult. Happy dahil ayan. Yakult! Okay ka ba, Chan? Adios! Hello! Ubos! Abos. Tres Yakult, Tomado de Mamud. Está bien. Está bien. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.